Hello everyone, welcome back to my first vlog video. तो ये देखो हमारा रेडी हो गलानी डंगा जोटा कि बना है कदली पटुआरे। कौन काली डंगा भसैब ना भसैबनी शीघ्र राति उठिब भसैब खंतु बरा खेवा चलछि तमे तो बिना पैसा खाओ ना काई खाइबो तो मैरिज पे भी रंग दिया होछि घर रंग दवा चलछि। ले डंगा हसेउनी एथरा हसले वाला हो बढ़िया हो ना कॉफी कॉफी दे बोले तो हेलो अच्छा ये एंट्री करूची गलगल सलसल ट्रेंडिंग मो ब्लॉग रे बढ़िया नृत्य कल तमे ओडिसी शिखि छ की लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट पान खा लिखैबा ना लिखै लेके आपको टाटा सुनो हां हां और फोटो अग्रे पड़ी ए हमर फोटो उठा के स्टेटस पर क्या ए फोटो मोटा कलर हो जे फोटो उठा अपन देखा बागर ପାଇଁ କଲର ଚାଲିଛି। भितरु चला तो हम राति रे घर रे आंटी देछु घर रे आंटी देछु सकाळ खाली मेजो पकेइबो एडा देछु आसिकी बाजिलाणी 4टा आम रेडी हो जाइछु तो आसिकी 4टा बाजिलाणी रेडी हो जाइछु मंदिर को जीवो माने मंदिर रे पे आलती हम मंदिर जीवा देखी राति रे आम पकई तो यहाँ पे रंग दिहब डंगा रेडी कर दौचु पान गुआ आउ डंगा रेडी तमरो पूरा करछु भसेबा पई अंधार थी डंगा भसले भल लगे सका भल डीएसएल आनी ना मु मार दे तू जा काई जंदा ऊपर है हुसियारी चले 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 मसी डंगा भसुन ये गोटे पोखरी अच्छी एपटे लली बस एपटे हाँ पटे अच्छी लली डीएसएल दे धूप दे डंगार धरी था आम डंगा बस चल चल तलू टे देखा भोग देल बुलेलु न पानी आकामा बोई को काकामा बोई पान गुआ थोई पान गुआ तोर तू बाण फुटा रुआ 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 आमे जाई सर से कौन फुटाउछन्ती कि झरझरी में हां झरझरी से आसीनी आसे आई
आउ पुटे आगे रुआ हम पड़ो अच्छा हो चल 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 जल्दी चल हे से आसुजी आ एटा कौन ये भोक और पूरा गधा ही सारे डंगा बसई देली डंगा बसला आलती ଏବେ ମୁର୍ଜ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ମୁର୍ଜ ପକାଇ ସାରିକି ଯିବ ମନ୍ଦିର ମୁର୍ଜ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଳତି ସରିଗଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଆଳତି ସରିଗଲା ଏଇନା ଯିବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଳତି ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଆଳତି ସରିଗଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସବୁ କରିସାରିଲୁ ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅଳ୍ପ ଲଲି ଧ ତୁ ଖାଉ ଚଇଲୁ ଭୋଗ ଆଣିଲୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମହା ମନ୍ଦିରକୁ ପଳାନ୍ତୁ ସେଇଠି ଫ୍ରି ତମକୁ ମିଳିଯିବ ଘି ଗଜା ଜଲପି ଆଉ ମାଲପୁଆ ହଁ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲୁ ସକାଳୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ ମୁର୍ଜ ପକାଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରେ ତୁ ଭାସିବୁ ନା ଆଜି ଠାକୁର କତିକି ଯାଇନୁ ଡଙ୍ଗା ତ ମମି ବସେଇ ସାଇ ଏଇଟା ବସେଇବୁ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ମୁର୍ଜ ପକେଇବା ଉଠୁଛି ପଞ୍ଚୁକରେ ତମେ ବି କଣ କହିଲ କହିଲ 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯିବ ମୁଁ 4ଟା ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ଶୋଇଲି 4ଟାରେ ଶୋଇଲୁ ଶୋଇଲନି ଏବେ ଭଲ କରି ଶୋଇଲି ଜାଣିପାରୁନି ମନ୍ଦିର ମୁର୍ଜଟା ଦେଖେ ଟିକେ ମୁର୍ଜଟା ଦେଖେ ହେଇନି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ପକାଉଛୁ ଏବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁର୍ଜ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ମୁର୍ଜ ପକାଇ ପାରେ ନା ମୋ ଭଉଣୀ ତାର ମୁର୍ଜ ପକାଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ହଁ ବସ ଉଠେଇବି ଫଟୋ ମା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ କରାହେଇଛି ସମିତ ଭାଇ ଏଠି ପାଣିଆ ଖାଇ କହୁଛି ଆମର ଭାଇ ଏମିତିଆ ଥିଲା କଲୁ ଡଙ୍ଗି ତିଆରି କଲୁ ରସଲୌରା ଡଙ୍ଗି ଫ୍ରିଜ ଆଣିନଥିଲା ସେ ଫ୍ରିଜରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମତେ କହିଲନି ମୁଁ କଣ ରିଲ୍ସ କରିଥିଲି ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପଟୁଆ ଡଙ୍ଗାରେ ରିଲ୍ସ କରିଥିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମିରର ଲାଗିଛି ତ ବହୁତ ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲୁ 3ଟା ରାତିରୁ ପୁରା ଉଠିକି ଏବେ 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା ପରେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଖଟା ଖାନା ପେଟ କାଟିବ
तो आज ब्लॉगटी ये एंड करवा एंड पुणी देखा आ गोटे न्यू ब्लॉग रह टे ब्लॉगटा एंड करुँच तो आपको आहरी बहुत मस्त मस्त मैरिज ब्लॉग आसो तो चैनल को निहाती सब्सक्राइब करके रखिए एंड सपोर्ट करेंगे बहुत सारा भल पाइबा देवे लव यू ऑल।